Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dalpatri Widya, Program Study English Education. Subject Reading 1. I will explain about fact or opinion. Problem identification. What is fact and opinion? What are types of fact and opinion? What is the purpose of the fact and opinion? How do I distinguish between fact and opinion? Identifikasi masalah. Apa itu fakta dan opini? Apa jenis fakta dan opininya? Apa tujuan fakta dan opini? Bagaimana cara membedakan antara fakta dan opini? Definition of fact. Fact is statement of the real situation of a relationship that's going on. The facts are true and statement of a fact are usually the fruit of the rift. In fact, one person to another is certain to be the same because the events are obvious, irreversible, and vertible. Definisi kata. Fakta adalah pernyataan situasi nyata, sebuah hubungan yang terjadi. Fakta itu benar dan pernyataan fakta biasanya sulit untuk ditolak. Sebenarnya, satu orang yang lain pasti sama dengan kejadian yang jelas, tidak dapat diatur dan dapat diverifikasi. Jadi, fakta itu pernyataan yang jelas dan tidak dapat ditolak. Identifying fact. 1. Can be verified. Contains quantitative data, numbers, and qualitative statements. Has accurate data about time, data, place, and event collected from a reliable source. It objective, namely the real data, not verted and equipped with object image. It usually answers the question for 5V plus 1H. Indication of moderate or exciting event has accurate information comes from actual event. Mengidentifikasi fakta. 1. Dapat diverifikasi. 2. Berisi data kuantitatif, angka, dan kualitatif pernyataan. Memiliki data yang akurat. Kedua, tanggal, tempat, dan acara. Dikumpulkan dari sumber yang dapat diandalkan. Ini adalah tujuan, yaitu data sebenarnya tidak dibuat dan dilengkapi dengan gambar objek. Biasanya menjawab pertanyaan rumus 5W plus 1H. Mengidentifikasikan peristiwa moderat atau yang telah terjadi. Informasi berasal dari acara sebenarnya. Next, market fact in a sentence. Have accurate data. In the sentence of fact, there is clear data in an event. In a sentence, the data can be statistical numbers, data and time of event, as well as anything else that has been verified. Objective in a statement of fact is a statement found in it to be public and has been acknowledged by many, especially by an official body or agency. Really happening. A sentence might be considered a fact if the statement in it presents a real situation as it happens. One can either see it with one's own eyes or hear the news reported from someone in authority. Ya, takut yang ditandai dalam sebuah kalimat. Memiliki data yang akurat. Dalam kalimat fakta ada data yang jelas dalam sebuah acara. Dalam sebuah kalimat,
Data dapat menjadi nomor statistik, tanggal dan waktu kejadian, serta hal lain yang telah diverifikasi. Tujuan adalah sebuah pernyataan fakta adalah sebuah pernyataan yang ditemukan di dalamnya menjadi publik dan telah diakui oleh banyak orang, terutama oleh badan atau badan resmi. Benar-benar terjadi. Suatu kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya menghadiri situasi nyata, seperti yang terjadi. Seorang bisa melihatnya dengan mata seseorang atau mendengar laporan berita dari seseorang yang berwenang. Fact sentence. Kalimat fakta. Jokowi is the President of the Republic Indonesia. Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. London is the capital of England. London adalah ibu kota Inggris. Indonesia is flanked by the Indian and Pacific Ocean. Indonesia diapit oleh Samudra India dan Pasifik. The flag of Indonesia is colored red and white. Bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Indonesia has 2 seasons, wet and dry. Indonesia memiliki 2 musim, basah dan kering. Next, definition of opinion. Opinion or position in an opinion, an idea or a mind to explain a particular preference or tendency toward ideologies and perspectives that are not object. Opinion is a response to stimulation through personal interpretation. Therefore, views or judgments in opinion are not supported by facts or positive knowledge. Opinions are inclusive and often used in a variety of subject matter that cannot be varied. It comes because opinion is influenced by a person's thinking, preferences, feeling, attitude, experience, desire, confidence, full understanding without any concrete evidence. Defini opini. Opini atau posisi adalah pendapat, ide atau pemikiran untuk menjelaskan preferensi atau kecenderungan tertentu. Terdapat ideologi dan perspektif yang tidak objektif. Pendapat adalah respon terhadap simulasi yang diminum melalui interpretasi pribadi. Oleh karena itu, pandangan atau penilaian menurut pendapat tidak didukung oleh fakta atau pengetahuan positif. Pendapat tidak meyakinkan dan sering digunakan dalam berbagai masalah subjektif yang tidak dapat diverifikasi. Muncul karena pendapat dipengaruhi oleh pemikiran, perspektif, perasaan, sikap, pengalaman, keinginan, kepercayaan, nilai, pemahaman, tanpa pemahaman yang sama. Opinion types. The opinion land comes in several types. This is influenced by the opinion expressed. There are 2 of their one, which is 1. An individual or individual opinion sentence. The first type of opinion sentence is the individual opinion sentence, also known as the individual opinion sentence. As with its name, the opinion sentence of this one is a sentence of opinion that is conveyed individually or individually so as not to be conveyed by a group. The content of this opinion sentence then met all the characteristics of the opinion sentence.
that will be described below. Its content is general content opinion. Ideas or it means conceived by a person or for an example, look like you're going to get sick in the rain like that. It's supposed to rain this afternoon. You get fat eating like that all the time. Jenis project baris opini. Opini hadir dalam beberapa jenis. Ini dipengaruhi oleh pendapat yang diungkapkan ada dua mereka sendiri, yaitu satu, pendapat individu atau individu. Jenis kalimat pendapat pertama adalah kalimat pendapat individu yang juga dikenal sebagai kalimat pendapat individu. Seperti namanya, hukum pendapatan dari satu kalimat isi yang menurut kami disampaikan secara individual atau individual agar tidak disampaikan oleh sebuah kelompok. Isi dari pendapatan ini maka memenuhi semua karakteristik dari kalimat pendapat yang akan dijelaskan di bawah ini. Isi-isinya umum mengandung pendapat, gagasan, atau perkiraan yang disampaikan oleh seseorang. Adapun contohnya, seharusnya hujan sore ini. Sepertinya Anda akan sakit dalam hujan seperti ini. Anda akan mendapatkan lemak makan seperti itu sepanjang waktu. General opinion parts. The second type of opinion sentence is the general opinion parts. The parts of public opinion is safe is land or opinion that both opinion and ideas are embraced by many or even by all. It means that opinion is believed and trusted by also everyone. It is usually methodology, a method that is not necessary to and believed to be true, so that everything which is based in an opinion which has come to regulate. Opinion party sample. This one food is guaranteed to taste better with a little bit of firewood. Maths became one of the subjects that students often had. Eating warm meat bath tastes better when it rains and it gets a little cold. Eating instant noodles can become an addiction to math. Sleep can cause a person to become obsessed. Simple version oven. Makanan satu ini dijamin rasanya lebih baik dengan sedikit kaldu jamur. Matematika menjadi salah satu subjek yang masih biasa dan siswa biasa. Makan bakso hangat rasanya lebih enak saat hujan dan itu sedikit kedinginan. Makan mie instan bisa menjadi kecanduan. Terlalu banyak tidur bisa menyebabkan seorang menjadi obesitas. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.